ٹاپک دپان اکوے مقصد کہ اس گژھِ یمن زمیندار بایَن فٲیدٕ واتُن ٹھیک چھا ترٛٮ۪ن ؤرین کیٛاہ گژھِ ترٛٮ۪ن ؤرین چھِ اَسہِ کٲم کَرٕنۍ چاہے سٲنۍ زمیٖندار بٲے چھِ چاہے أسۍ ڈاکٹر چھِ یہِ چھُنہٕ بیٚیہِ صرف شیٖپُک پروگرام کینٛہہ یہِ چھُ سارنٕے یِم تہِ ایگرِکَلچر بیٚیہِ اَتھ سۭتۍ ایلایڈ سیکٹٲرٕز چھِنہ یَتھ منٛز شیٖپ ہسبنڈری اینمل ہسبنڈری ایگرِکَلچر فارٮ۪سٹری یِم تہِ ڈِپاٹمنٹ چھِ یہِ چھُ سارنٕے مِل جُل کے کَرُن اَسہِ یہِ پروگرام ٹھیک چھا کَرُن یہِ تُلہِ کران ڈی سی صٲب چھُ پانے تتھ تُلان چیٖرِ أسۍ چھِ تھاوان وُوے ڈبس منٛز یِم چھِ بلاک آنچار چھُ ٹھیٖک چھِ حظ یہِ کرِ کٲم یہِ تُلہِ 5 چیٖرِ 1 2 اتھ چھِ ویٖڈیوگرافی آسان خۄدا رٔچھِنۍ آز چھُنہٕ سُہ بے مٲلۍ ہُنٛد سُہ کاربار تہٕ سُہ خٲنی سُہ مۄکلیو کاربار اتھ منٛز چھُ نہ چھُ میون رول اتھ منٛز نہ چھُ میڈمہِ ہُنٛد نہ چھُ میٲنِس افسر سُنٛد نہ ہیٚکہِ اتھ منٛز میون ڈایریکٹر صٲب کینٛہہ کٔرِتھ سٲری اتھ منٛز چیٖرِ چھِ وٕچھو چیٖرِ 10 چھِ اور ڈی سی صاحب خود نہیں اٹھاتا ہے سُہ چھُ یِتھ کٔنۍ آسہِ لہٰذا اتھ منٛز چھُنہٕ بہٕ وَنہٕ پتہٕ کینٛہہ مثلاً یہِ چھُ نفر اکھ ییٚتہِ تۄہہِ کیٛاہ چھُ ٲسمٕژ شریٖف تۄہہِ آیوٕ تۄہہِ ایچ اے ڈی پی یس منٛز بوٚر تۄہہِ فارم وۄنۍ کیٛاہ چھِ ژٕ دِوان یا ڈاکٹر صٲب گھر تمو کوٚر ویرفِکیشن بہٕ زانہٕ سُہ کیٛاہ سُہ آو مگر اورے پٮ۪ٹھ دوٚپُن تٔمۍ کٔر مےٚ ویرفِکیشن گرِ تِمن ہوو مےٚ شاٹ تٔمۍ ووٚن مےٚ أنۍ زِ اِنتِخاب یہِ کَرُک واقعہٕ چھُ یہِ چھُ آز برونٛہہ 3 ؤری 3 ؤری وٕچھ مےٚ لیٖکھِتھ کُس ؤری اوس کَتہِ اوس ویٹِنٛگ بہٕ کَرٕ اِنشور یُس سُہ ویٹِنٛگ لسٹس منٛز اوس اَسہِ کٔر تٔمِس سۭتۍ تہِ کَتھ سر تۄہہِ ما آسِو پاے اَسہِ اوس تو اِرشاد احمد سنگم اتھ چھُ فنڈ سِوِنٛگ اتھ تام فنڈ تۄہہِ ٹھیٖک باقٕے چھُوا اتفاق کران أمِس سۭتۍ 4 ؤری ٲسۍ أسۍ کران آٹوٗ تہِ پَنُن پَتہٕ ٲسۍ گٲبل گژھان نہ اَسہِ دیٖتو کَٹھ بِلکُل آز چھِ میڈم بہٕ تہِ اوسُس نہٕ کَٹھ رَٹنہٕ خٲطرٕ تیار مطلب اوس سُہ کَٹھ چھُنہٕ لایقار کَٹھ آز چھِ اَنان کَٹھ 70-60 ساسن سُہ گِنٮ۪ل کَٹھ کٲشُر اَنان فارِن کَٹھ اَنان اگر نہٕ أسۍ گِنٮ۪ل تہِ اَنہو کَٹھ ٹھیٖکھٕے آسہِ ہا أسۍ چھِ دَپان یہِ گوٚژھ نہٕ تیٖرَس منٛز روزنُے مگر تِم کَٹھ کٔمۍ واتنٲے یور تِم تہِ واتنٲے اَسی سانی ڈاکٹر صٲبٕے یور بِلکُل چھُنہٕ کٲنٛسہِ گژھان برداشٕے مےٚ چھُ کوٚر اوترٕ باب اگر نہٕ بہٕ یوٗنِٹ ہولڈر آسہٕ بہٕ رَٹَن نہٕ سُہ کَٹھ گرِ بہٕ کوٚرہَس مجبوٗر ژٕ چھُکھ یوٗنِٹ ہولڈر اکھ مےٚ چھِ حظ پوٗرٕ کَتھ دوٚیِم چیٖز حظ چھِ انشورنس قٕصہٕ اکھتُے کوٚر مےٚ ڈاکٹر صٲبن اکھ قٕسط بہٕ گوس تٔمِس درخواست نوشاد شبیٖر احمد اولاد ییٚمِس 3 ؤری برٛونٛہِم دٔلیٖل تَمہِ ساتہٕ آسہِ بنان کانٛہہ اور انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے بنائے اتھ چھِ پتہٕ ٹینڈرنگ گژھان وغیرہ تمہِ پتہٕ یِتھُے روٗل چھُ فاینانشل روٗل گایڈ لاینٕز چھِ تَمی حساب چھُ تَتھ ٹینڈر گٔمٕتۍ ڈایریکٹریٹ پٮ۪ٹھ پوٚتُس گٔے سۄ کمپنی سِلیکٹ تَمہِ پتہٕ ووٚنُکھ تَتھ کمپنی چلو ٹھیٖک اِنشورنس تَتھ دیُت تیوٗت مران چھُ تَتھ چھِ اِنشورنس کمپنی گۄڈٕ پوٚتُس چھُ تَتھ گژھان کینٛہہ نۄقصان تمہِ خٲطرٕ چھُنہ مُنٲسِب کہِ أسۍ کرو اکھ سُہ اویرنیس سینٹر یُس بیسِک چیٖز اَسہِ سارنٕے منٛز واتنایہِ بیسِک یِم ییٚمہِ ساتہٕ بٮ۪مار تیوٗر چھِ گژھان اکھ بریٖڈر گژھِ پانہٕ آسُن ایکٹِو کہِ تٔمِس کینٛہہ تہٕ بہٕ کرٕ گُزٲرِش ڈِسٹرک افسر صٲبس یِتھ کٔنۍ یِمو ووٚن أسۍ ہسا کرو کلیکٹ کۭژاہ تہِ کٕلیمہٕ چھےٚ أسۍ تہِ کرو پننہِ جایہِ کوٗشِش أسۍ کرو ڈایریکٹلی یِمن کنٹیکٹ یہِ چھِ دپان اورینٹل انشورنس کمپنی أسۍ تہِ ونو تِمن دپوکھ ہے یِتھ کٔنۍ ہسا چھُ اگرے تُہۍ لایف سٹاکس وۄنۍ گۄڈٕ اوس نہٕ لایف سٹاکس انشورنس کینٛہہ مگر ڈپارٹمنٹ کہِ کوٗشِش سبے گوٚو یہِ پاسِبٕل نہ اوس یُس شیٖپ بریٖڈنگ چھِ یہِ چھُ اکھ پیغمبرانہ پروفیشن گۄڈٕ چھُسو بہٕ تۄہہِ شُکُر گُزار کران بہٕ چھُسو تُہُنٛد شُکُر گُزار کہِ تۄہہِ چھُو یہِ پیشہٕ اپنومُت تُہۍ چھِو فارمٲرٕس تُہۍ چھِو بیک بون آف د کنٹری تُہۍ چھِو اِکانمی ڈرٛیوٕن تُہۍ چھِو اِکانمی ڈرٛایو کران یہِ چھُ تُہنٛدِ سۭتۍ ییٚلہِ تُہۍ کٔرِو محنت تیٚلی چھِ کنٹری پکان برونٛہہ برونٛہہ مگر وۄنۍ چھُ کینٛہہ چیٖز وۄنۍ چھِ کینٛہہ اِنوویٹِو ٹیکنیٖکس آمٕتۍ اگر تُہۍ چاینُک فارمر وٕچھِو تُہۍ وٕچھِو تٔمِس کۭژاہ ایویرنیس چھِ تہٕ پانس کۭژاہ ایویرنیس چھِ أسۍ چھِ سپوز أسۍ پانس ونان أسۍ چھِ ایکسپٲٹ اَسہِ چھِ کینٛہہ چیٖز پتہ اگر أسۍ وٕچھو چاینُک فارمر تٔمِس آسہِ سانہِ کھۄتہٕ تہِ زیادٕ پتہ تیٚلی چھِ تِم یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ بِلال صٲبن ووٚننو یہِ چھُ بِزنس پویِنٹ آف وِو حساب وٕچھُن یہِ چھُنہٕ یہِ کینٛہہ میون بٕڈبب اوس کران شیٖپ پالان پتہٕ اوس میون فادر تہٕ وۄنۍ چھُ مےٚ تہِ وٕچھُن نہ تُہۍ وٕچھِو بِزنس پویِنٹ آف وِو یہِ چھا وایبل وٕنکیٚس کِنہٕ نہ. میرا نام محمد امین ڈار ہے میں بریڈر ہوں اس آنچار بلاک کا. آج جو یہاں پروگرام چل رہا ہے بہت اچھا چل رہا ہے. اٹ از اے گڈ انیشیٹو بائی دا ڈپارٹمنٹ آف شیپ ہسبنڈری. یہاں اچھا پروگرام ہوا لوگوں کی اویئرنیس کے حوالے سے. یہاں بریڈر آئے ہیں سارے
इलाके के पूरे ब्लॉक के और अफसर साहिबान जॉइंट डायरेक्टर है और बाकी जो डॉक्टर साहिबान हैं उनने अच्छी नसीहत की, अच्छी एडवाइस दी ब्रीडर्स को कि कैसे आप अपने ब्रीड को लिफ्ट अप करेंगे और अपना रोजगार कमाएंगे. एक्चुअली ये छी अमि खतर ये इसी रोजगार के लिए ही है. जान मोहम्मद बस ये बसान आज ये प्रोग्राम शीप हस्बेंड्री मज ये अफसरान आमत यमो अवेयरनेस कैंप ये बनो लुकन सत कत बात कर रिगार्डिंग शीपन बड़ मशहूर इहिंद यमो दिस बड़ इन्फॉर्मेशन युस न आम लुकन पूर पता कह तीर रचान सारी मगर तिथे पे ट्रेडिशनल हिसाब मज तीर रचान आज साइंटिफिक दौर आज टेक्नोलॉजी हूं दौर यमो दिस कह बज बज कत यमन आम लुकन पता कह अम सत आई लुकन होशियारी कि अस क्या पज कर तो क्या पज कर आम ब्रीडरस ये पता कहें डॉक्टर साहबन यमन कतन पे तबसर कोर अत लुकन सारे यीच पता कह तो बड़ मशहूर यह कैंप गो ये तो जानकारी यमो दिस ये जो इलाका है आचार के बीच में है, ये श्रीनगर से शायद 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन यहाँ की जो सादगी है, यहाँ जो लोग बहुत ही इस चीज़ से बिल्कुल बेखबर हैं कि हमें क्या करना चाहिए, आगे क्या लेना चाहिए. गवर्नमेंट के पास बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिनको हम आगे ला रहे हैं. ये इसी चीज़ की कड़ी थी यहाँ पर कि इनको अवेयरनेस हो जाए इन चीज़ों के लिए, और इसमें ये FPOs या शीप डिपार्टमेंट से वूल डेवलपमेंट वगैरह के बारे में जो इनको हमने इंफॉर्मेशन फराहम की. यहाँ डॉक्टर साहिबान आए थे, बिलाल साहब आए थे, और मुझे लग रहा है कि इन चीज़ों से इनको काफ़ी फ़ायदा होगा. सिर्फ शर्त ये है कि ये इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ आए. Myself, Dr. Batul Azad, Block Officer, She Development Block Anjar. Today we conducted an information dissemination awareness camp at our blog. If we see currently the two main byproducts, wool and pelt, these two byproducts don't fetch good prices to our sheep breeders. So our main aim was to create the awareness regarding the effective processing and promotion of wool and pelt, which is actually a main objective covered under Holistic Agriculture Development Program. Moreover, the program was also chaired by the founder director Jammu and Kashmir Wool Development and Marketing Association, who disseminated information regarding the marketing channels, trade routes, and how the FPOs are going to be the game changers in this field. Moreover, our senior vet, Dr. Abdurraqi Wani, he disseminated information regarding the day-to-day managemental practices pertaining to the sheep farming, departmental schemes, and all other stuff. We hope to conduct more such programs in the near future so that our breeders are benefited at max out of this holistic agriculture development program.